Arrivé Mali bascule là. Et puis c'est un fort atelier du rôle Mali bascule là. À la clé matérielle là. Bi atelier bi mais atelier fana ni nato. Ay Mali fanga do fanga yi. Abisa ka fengo fenfo yamma tanye do no te ka do na datu do akola. Ate Mali kono me ngata do aka docteur Sona Kosana. Anana ka parake milliards do na la. Mais debse no jusqu'au se ka opérer na fo cœur. Afrique la ka do na abiyo. Depuis atana aye bara mi ke jamana konna na be mo hakili sigi ataka na do problème ni anya amuko yi am fana mbo koroni mangene o bambulo bi ambi oro ngata ne tension bi bulo ngata ni tra ne fe fra nga fere ke wanani ari di makelo wa kele ni kele ko donc ya tete kasabu yade ni bara ba be kra na mi sara ko bara te hakili na me aya yi ka ke asoro to bu to ma ye mbore ma ye ale ka amoy konna na ifakata ani bakata ngata ara tete tala dunya la tala to mashita et quand ça loi de programmation agricole qui a fait chamaké Mali konana quand on traite de la usine et quand on fait chamaké c'est que jusqu'à présent Mali chamaké et puis avec bon mouti à tout cas projet qui a l'état européen à tout le bateau de konana qui a projet qui a jusqu'au nord donc au nord quoi il n'a pas qu'à y aller fleuve donc au côté bana parce que bien et les belou comme on a donc en sakaye en même temps à tête n'aller à parce que baramine parce que demain on a pas chouton dans la gouverneur tout c'est kataye donc en aller atale muti akoka beta gouverneur ko kanata ona paranata ko manambe wala mais atale taras jofa bashuka ka kashinga ta kala ka pokana rebel mi rebe ngata rebel mo de ngata donc yoro be sécuriser pour que mo kana maga wala donc corde haye halibi abe lame halibi ngata donc mako babu muti marala halibi malila ngata mo wala balame karam wo chama bi mali kono bi ma ba chama bi mali kono bi jamana te mo nyana ma chama bi mali kono bi atete o dalbe atete ina ko saya donc ni ma chama dalbe ma bina no ya dado kuma na na kala na donc mo se ka so kuma na doni mais atete be kuma fo aya experience de ataraye aye fenge Libéria keleba ay Centrafrique keleba donc aba donc kele mi aba donc c'est pour cela a ko on an kana ta kele na on dona kele la ambe bo kele la wati na donc ata do atete kuma fo so bolu na donc a jera di no tike ko ka daka ka dola o dadole akula na ka se ka fe chaman no ya parce que il n'a rien à perdre ane saya de kele fe ka donc atna si wala so mi te no kan ale bi abi yoro mi ngato avec cherté beba ponya na to ponya konna na to do bi abi mi yini pour que jamana bakati anale ne ale sigila ka kuma ko ne mang nunu be kuma no be akoni election ko do ni nunu be batu ni be ka bati ni Soumala Cissé bati et donc ne sa ka mo fui ibe ka ne c'est vrai ngato ka corona mais Soumala e ndoni mais nunu be de la ko be bati election hal chine so ko ni election ka ne no le jembo batu mais election côté mali ko maintenant aller de se ka sigi aussi ka jamana ci to la ngata kata Dakar donc abo kene de kam donc ni atete Dakar ka do ala abe do ala dambe ko la abe do koran ko la mais abe do chien ko la pour que chien ka se ka fo jamana ka bonne de la ko na donc mami do ngat donc be ba do donc abe do ka ngat donc pour que ala ka shi dam ala kana dembaya ala ko la kana ala ka jamana basiki ambi yoro me donc mi to mi de blo ka fo edi ko se non to débat kon fo na ça mais makan la banque ya si Mali din be la jerima k'a fɔ maliyɛn cɛ ani muso bɛɛ la jamana bɛ yɔrɔ min mɔgɔ ko kɛlɛ an k'o dabila an ka jamana lajɛ parce que anw mɔkɛw ye fɛn dɔ bila an ye n'o ye jamana ye mais an bɛ position min na n'an ma ta sɔn k'an bɛ kɛ yeko fila ye bɛɛ ko n ka sira kan mara banna jamana kɔnɔ mɔgɔ badenw banna jamana kɔnɔ bi nafolotigiw de bɛ jamana kɔnɔ hali n'i ye zon ye ni wari bɛ kun i bɛ bonya hali ye zonye alimami bɛ na i den kun i ka a tɔgɔ ni ye jɛnɛya kɛ ka den sɔrɔ na ta a bɛ na den kun hali n'i ye fɛn wɛrɛ ye a tɔgɔ n'i sara na i su de don a fatɔ ko nafolo de don ni bɛɛ jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ la an k'an ka danbe lajɛ k'an ka hɔrɔnya lajɛ jamana sigilen bɛ taabolo min kan n'an y'a yɛrɛ lajɛ ka segin k'an yɛrɛ lajɛ jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mɔgɔ ba caman sigilen don ka taa dɔn aw ko ko ni ala ma sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen o nɔgɔlen don o dakasa de bɔ o ni ala ka sɔrɔ ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan an k'olu bɛɛ bila u ka dugawu kɛ anw ye u ka dugawu kɛ jamana ye maa dɔw bɛ yen hakili ko maa ɲɛnama tɛ mais ala ka maa ɲɛnama don dɔw min bɛ étage kɔnɔ ka ala to ala o jate donc o maa ba kelen kelen min bɛ yen o mɔgɔ sɔbɛ kelen kelen min bɛ yen n'olu ka surun ala subahana wa taala la an b'a ɲini olu bɛɛ ye u ka dugawu kɛ jamana ye
on yɛrɛ an k'an yɛrɛ filɛ ni bɛɛ ye juguya dabila dɔɔni parce que juguya bɛ hali an ka duw de kɔnɔ Mali problème gɛlɛya yɔrɔ ye min ye fa kelen ba kelen u bɛ ɲɔgɔn nɛn fin ka t'o da kɔnɔ bi jamana in kɔnɔna na bi ba kelen fa kelen u bɛ ɲɔgɔn faga ka taa nafolo kan ni nafolo de kɛra fɛn min k'a fɔ n ka taa an bɛ fɛn de ɲini fɛn dun ka tɔgɔ i t'o sɔrɔ cogoya dɔ la adamadenw bɛ kari k'o den ani muso ka taa k'o don k'o sarakati nafolo nɔfɛ mais ni nafolo de kɛra k'an ka fɛn bɛɛ ye an ka danbe ani an ka hɔrɔnya k'an y'a bila jamana bɛ kɛ jamana lafugu de ye donc c'est pour cela cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba bɛ yen musokɔrɔba o musokɔrɔba bɛ yen u ka caman fɔ an ye san'o k'o t'o da parce que o ye diɲɛlatigɛ ye cogo min diɲɛlatigɛ kɛra cogo min o ye o école ka fisa ni tubabu école ye tubabu école ye min ye ka hakilinaw de sɔrɔ parce que école saba de bɛ an ka jamana in kɔnɔna na ni école fɔlɔ ye min ye i ka du danbe ani an ka adamadenya sigila cogo min o ye école ba fɔlɔ ye n'a fɔ ka l'école de la société n'an bɔra o la ka taa denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ bilakorotonw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa école kelen bɛ yen donc école min bɛ se min na ka taa donc a bɛ t'o ta la ka taa carré kɔnɔna na n'an bɔra école la école wɛrɛ bɛ yen n'o ye école yɛrɛ tubabu ka école ye école naani na n'o ye diinɛ école ye n'o ye école ba ye ka taa donc o kan ka ta ka taa ba la kosɛbɛ n'an ye nin naani bɛɛ ta k'a fara an ka danbe n'an ka hɔrɔnya a n'an yɛrɛ dɔn kan jamana bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna na bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye n'i ye silamɛ ye i ka kɛ silamɛ ɲuman ye n'i ye chrétien ye i ka kɛ chrétien ɲuman ye n'i ye hali ka dɔgɔnin n'i ye hali a tɔgɔ fɔ cogo baaralankolon kɛtɔ la baaralankolon tɛ yen hali n'i ye ka dɔn hali n'i bɛ taa a tɔgɔ de ka taa ɲɛgɛn de la i ka ɲɛgɛn i ka a kɛcogo ɲuman i k'a kɛ ka pour que i kana se ka baara n'i bɛ dumuni dun i ka dumuni dun ɲuman kɛ pour que a kana dissection bila i la n'i bɛ ka dɔn a tɔgɔ sogo ɲimi a ɲimi ko ɲuman kɛ n'i bɛ fɛ ka ji min a ɲimi ko ɲuman a ji min ɲuman kɛ ni bɛɛ ye ɲumanya kɛ ka taa ka da n'i bɛ carré kɔnɔna na n'i bɛ goudron da la n'i ye ka dumuni dun ka taa dɔgɔ i ka tiga fara kana fili carré kɔnɔ n'i ka kilesi kana fili ni bɛɛ y'i ka soda fura ka jɛ ni bɛɛ y'i ka dɔn ka ko mara Mali bɛ taa ɲɛ ka da problème foyi t'a la parce que dɔw y'a kɛ ka yira an na k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ min tun bɛ ne bolo k'a fɔ maliɲɛw ye maa wɛrɛ tɛna an ka jamana in dilan n'a ka d'an ye an ka ɲumanya kɛ n'a ka d'an an ka juguman kɛ n'i ye juguman kɛ i tɛ sa ka sɔrɔ ni Ala ma sara i la n'i ye ɲuman kɛ n ka taa dɔn i tɛ sa ka sɔrɔ Ala ma ɲuman d'i ma Ala k'a bɛɛ hakili di an ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔna na jamana in ka bɔ nin na sinon n'i bɔra Mopti mara n'i bɔra Segu mara la Mali tɛ yen donc Mali bɛ se ka kɛ cogo di fo maliyɛnw de ka sɔn o de dɔw ka balo saya la dɔw ka balo mɔgɔ faga la o sigilen bɛ Bamakɔ yan dɔw bɛ balo dɔrɔn feere la an ka bɔ bɛɛ la an ka jamana lajɛ pour que jamana ka se ka bɔ min tun bɛ ne bolo k'a fɔ nin ye shukran